Kamu bilang aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Amma ba'du. Ikraman ta'ziman, seteja kemuliaan berkehormatan kesempur seteja para alim, dan seteja para ustaz, dan seteja para sepuh, dan seteja para rukuruh alladhi sami'na wa ata'na. Raisul Qaryah, pejabat pemerintah kepala desa Pajenangker, sasarangan seteja kornan ke pemerintahan epon sebeten kaulah menjaki Sami Rabu encengan sampun cetni kalong gunung ipasaman agung bejaban aramangkin kadinto se kasatene feten kaulah menjaki ashabul fadail salirana si mulja sahibul bait Bapak Muhammad Rafi, sasarangan Ibu Subini, tercukudan pihak pisan epon si mulja Bapak Madhanin, sasarangan Ibu Alia se feten kaulah menjaki. Tak kaning kelencukan seteja rombongan tamoy serabu dari manca kisah manca kota leras epon dari kampung Pajan Patisan Pajenangker saya Paten Golong Lejaki kalitan ator subung ator selangkung parcuka kajepa sapanguncup poci sarangan sokor ka ator dak setong zat yang amor bacakat Gusti Semaha Kubasa Gusti Semaha Maraksa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla seampun banyak ni bagi kebelasan terkenikmatan kong langgong nikmat sehat tersempat sehingga beten gaula sang ajunan ibajar mungkin kadinto raksa tor ekarsa tapangki selera idulum kabedaan cuma berpangkelian. Salatullah salamuhu ala rasamuka senantiasa terjal limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan semukte mestekan alam sekajungjung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala rasamuka beten kaula sareng ajunan kenginga luapan syafaatipun fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahmatullah alaikum. Tanto tak galip beten kaula ngaturaki tebu madaras sekalangkung setak kabilang banyaipun atas rabuna para ajunan nambo kaestuan ngajum kaestuan kaangkui sami-sami yang petani di kanan agung Bapak Sahibul Bait sekadima kasokan epon beliau ngatore alongku ten kaula sarang ajunan minangka tasyakuran sekaligus menjadi saksi iki gadinto prosesi akdikan akdun nikah epon Adinda Nur Aina minangka potre komala dari Bapak Muhammad Rafiq sarangan Ibu Subini tasarangan orang laki tambah dan hadiipun gadindo Adinda Sarif Al-Hudaili minangka putra kajungjung dari Bapak Ahmad Hanim sasarangan Ibu Alwia sekadima akdun nikahipun akan dilangsungkan beberapa saat lagi. Ayuhal hadirin rahmatullah alaikum fi hadhil fursah at-tayyibah wa fi hadhil mujalasah al-mubarakah kunna huna amamakum fa asmahu lana أن نقرأ ترتيب البرنامج في هذا اللقاء السعيد. Acara sikabitan gadinto pembukaan satrasipun pemosan ayat-ayat suci Al-Quran satrasipun prosesi akdun nikah sekaping paing gadinto mahallul qiyam sekaping lema istirahat teracara terakhir atau pungkasan gadinto sakabur serepenang dari Bapak Sahibul Bait. Ayyuhal hadirun rahmatullah alaikum. Menginjak ke acara pertama gadinto pembukaan sekadima dalam hal gadinto peti sepoi sarang salerana semuljo guru Samrawi kepada beliau betul kaula peraki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sadaya kaulah muliakeun. Lebih langkung saena manapi buka sarengan Fatihah. Dari panikan nireng puten kurang sareng mas Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridaillahi ta'ala ala baris sabaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin was syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa khususan sayyidina Syahadul Qadir Jailani radhiyallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, kanggo acara saterusnya pun Gadindo pengawasan ayat suci Al-Quran sekadima dalam hal Gadindo badi sarang Adinda Nur Aina kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والتلاوة وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم واصل مقاصدنا واغفر جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهبنا لنا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء من القلب وحب الخير والسعادة والبشرة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جامع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya prosesi akad nikah yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh seorang saudara nasi mulia Ustaz Hambali SPD. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadat, kong langkong semulja kika dinto bapak tuan rumah sarang pisanepon sesangat keten kalau merjaki hadirin wal hadirat para uncengan kasatejena sesangat keten kalau merjaki. Pertama-tama ngiring peten kaula sedaja memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Sekadima nang pagi kak dinto para junan sedaja paringin nikmat sempat nikmat sehat kangku yang rabui ojangan epon saibul hajah kangku sama-sama kak dinto mendoakan akad nikah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Semoga doa para ajunan sedaja melalui ridha Allah Subhanahu wa taala ketika kesuksesan epon Ananda Syarif Al-Hudaili sarang tunangan epon yang menikah Adinda Nur Aina. Hadirin para rabu sepada mulja saya sangat betul kalau mulja ki namun kak dinto panyoon dari betul kaula dek para oncengan ong langkong ini kak dinto muslimat deki menabi akad nikah kak dinto berlangsung tak mabi ngojak sah iki cukup kak dinto saya tunjuk kak dinto mengatakan sah untuk menentukan sahnya akad nikah laksanakan kak dinto
Namun kacanggolangan dari kaula Kak Dinto nyon sapora secara dirajena karena Kak Dinto adalah saya lebih tepat epon monggo pagilian para rabu sedaja. Moga-moga akad nikah yang akan dilaksanakan Kak Dinto akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihil ma'budi bi qudratihi al muta'i bi sulqani al marhubi min adabihi wa sawtihi an-nafidhi amruhu fi sama'i wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala qadamatuhu ja'ala al-musahirata sababan lahiqa wa amran muftarada aw saja bihil arham wa alzama al-anam faqala azza min qail wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa shikra wa kana rabbuka qadira. فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وعود عليه فقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أوصيني وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhina al-mukarram Syarif al-Budaili ibna Mathanin, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhina al-mukarram Syarif al-Budaili ibna Mathanin, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubatakal masuna Nur Aina binta Muhaddanan almarhum biwaliyi ammiha allati qad wakkalani bimahri khatamu minad dahabi jiramaini halan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Syarif al-Budaili bin Mathanin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu seorang perempuan yang bernama Nur Aina binti Muhaddanan almarhum yang menjadi wali pamannya, yang dipasrahkan dan diwakilkan kepada saya untuk dinikahkan kepadamu dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Aina binti Muhaddanan almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tadina biha jami'al hajat wa tarfa'una biha ila darajat wa tudalluna biha sayyi'atin Allahumma bi fadlika wa bi lutfika afana wa ja'al hadha abda mubarakan ma'suman wa alif bainakuma uswatan wa talan wa la tajal bainahuma furqatan wa firaran wa isaman wa anatad dunya wal akhirat wa taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habati waladan ladhi rajta min ala bidulli ala bidul Allahumma jalla sahidan kamilan nakilan latifah Allahumma jalla sahidan mubarakan aliman wa khafitan min karamikal matlum wa kitabikal mahfud Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa asbih lisanahu li qira'atil hadis wal Qur'an Allahumma jalla sabran min al-marad wal intikami wal atasi bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa tawfilatan ba'dal maut Allahumma khawwin alaina fi sakratil maut wa najata wa inna sabir rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi hamdi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih kepada guru dari Petenggaulah selaku jika ada tutur kata mulai dari awal hingga akhir Kaula nyawan sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا ازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا ما
السير مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرعى وجهك يسعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا مرحبا هودك الصافي المبارك مرحبا مرحبا بردنا يوم النشور الله مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 أهلا مرحبا يا خير داعي الله مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله صلى الله عليه صلى الله على مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى عد تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama akdun nikah epon adinda berdua kalaban iringan pandoa cukanan restu dari para ajunan. Pada semoga akan mengalir kepada kedua mempelai sehingga keduanya dijadikan keluarga secum-cum cukanan tarantem sebagaimana yang diharapkan keduanya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Ayuhal hadirun rahmatullah alaikum kaangkui acara sesatra sepon kadito istirahat.
Sederetan rangkaian telah kita lalui bersama. Akhirnya sampailah kita pada acara penghujung hingga dinto sakapor serepenang dari Bapak Sahibul Bait sika lima dalam hal gadinto peti diwakili sarang salerang semoljo Bapak Kepala Desa Pajenangker. Namun sebelum itu putan kaula minangka paranata semon pasaman agung bajabun aremaken gadinto tanto sekali banyak kelopotan, kehelapan baik dari tutur kata maupun pola tingkah. Semungkin korang suntuk mungku kali pun para panjenengan pramila dari kepanika betul kalau yang sapora sesaraja dia pun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suhrawi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sepetan kula takdimi para alim, para tokoh masyarakat, para guru ngaji. Saya betul kala hormati Sahibul Bait, tuan rumah, Bapak Matrapi, sarang satu je keluarga besar Epon, Pisan, sarang satu je keluarga Epon. Saya betul kala hormati para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, baik saya dari Desa Pajenangker sendiri maupun desa-desa tetangga yang sempat hadir pada acara pernikahan anak dari Bapak Muadnan almarhum, kemudian dari Bapak Mathanin selaku pisan laki. Pertama ngereng beten kaula ngunjuk kaki rasa puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kalaben berkat rahmat hidayah Epon beten kaula eparenge sehat walafiat, kemudian eparenge sempat hadir memenuhi unjangan
Bapak Ibu sekalian, peten kaula mancing Kak Dinto guna mewakili keduanya, baik Bapak Matrapi maupun Bapak Mathanin, untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Maksud tujuan epon sobung lain kuna kaangkui memberikan kesaksian atas akad nikah yang baru saja berlangsung, sekaligus juga memohon doa restu para panjenengan seteja, muga-muga anak yang kita saksikan barusan Gadinto setia akad nikah sedi makbul tor mendapatkan petunjuk serta rahmat Allah, sehingga keduanya bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang langgeng, kemudian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering saya sampaikan, di saat kepala desa diminta untuk memberikan kata sambutan, maka otomatis bukan hanya hajat tuan rumah, tapi juga termasuk hajat kepala desa untuk disampaikan. Para mustajab, sebelum ke tuan rumah, Betul Gaula hanya ingin menyampaikan informasi. Yang pertama terkait ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu yang membuat resah di tengah masyarakat, orang kalang picelang dan sebagainya. Kak Dinto ternyata bukan orang biasa, dan itu bisa dibuktikan kemarin malam, tepatnya malam Kamis. Itu ada menyerupai manusia, tapi layaknya manusia purba. Teleng bedeng, ganone, teleng bedeng, kayak hampir menyerupai manusia. Bani mata-mata ya. Ini penting saya sampaikan supaya tidak terkesan setiap malam ada maling. Ya. Jadi entah karena bumi ini jarang dipanjati doa sareng kita semua, sehingga ada amarah kira-kira, atau apa? Karena bukan manusia. Kak Dinto pada ben orang olahraga, buka jek ngajek, pintu diketuk tapi tidak buka pintu. Ternyata dilihat dari jendela, warna entah jin entah setan saya tidak tahu, cuman okoranna tade celeng paduan panika. Orang negro celeng tidak seberapa celeng. Oleh sebab itu kaulah berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Karena Al-Quran tentu menjadi rujukan kita semua. Ya, paling tidak istighfar dan lain-lain. Semua ini dalam rangka keselamatan kita semua. Siap. Jadi saya tak biasa buka Al-Quran, baca istighfar atau lain-lain. Kak Dinto, sekali lagi kita yakin kita ini muslim, bahwa ada setan, ada jin, itu yakin. Ya, oleh karena keyakinan itulah kita baca apa yang kita bisa. Panika pertama. Kemudian yang kedua, beri Kak Dinto beda demo di Kolo-Kolo, Kalebunai demo. Hebat orang Kolo-Kolo, bisa demo Kalebunai, tapi salah arah. Salah arah tentang rencana sismik survei. Kak Dinto kepala desa tidak punya kewenangan sama sekali. Yang mengeluarkan izin itu pusat, bukan gubernur, bukan bupati, apalagi kepala desa. Apa hubungannya? Ya. Jadi menurut saya, kalau orang Celeng, orang desa Pajananggir mau demo ke desa, itu mungkin perlu koreksi. Mohon panjenengan timbul pertanyaan yang besar terkait sismek, silahkan datang ke desa. Siapa saja, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, belajar cerdas, diskusi, dialog yang baik. Jangan nyasar, bicara di grup-grup, keilmuan nggak ada. Nyon sapora, sok tahu.
tidak nyasar dan tidak terkesan masyarakat Pajanangger ikut-ikutan, ayo kita duduk bareng di balai desa supaya menjadi masyarakat desa Pajanangger yang cerdas dan disegani, tidak mau asal-asalan, pasti disegani. Jangan ikut-ikutan, karena ikut-ikutan bisa jadi korban, Pak. Karena tidak tahu, dipaksakan untuk tahu. Oh, pajak mati, ini mati, itu mati, norok patok. Padahal baru survei. Jika dinto benih berarti kaulah sorok, karema atau betolak pun kan. Silahkan itu demokrasi. Tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ma oleh cerdas sekali lagi. Orang Pajanangger tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Saya hadir di sini bukan karena punya ilmu, tapi saling mengisi, saling menyambung hubungan antar satu dengan yang lain. Demokrasi bebas bersuara, tapi tidak sebebas-bebasnya, tidak seenaknya. Tentu harus ada dasar. Jadi karena saya dengar ini katanya di Pajanangger juga mau ada demo. Siapa koordinatornya? Ya. Jangan asal, Pak. Kalau sudah duduk bareng dengan saya, ada kesalahan cara atau mungkin kepala desa kong kali kong dengan perusahaan, silakan demo. Itu dulu. Jangan asal. Nah, ini ada ini di sini yang sok-sok jadi aktor ini. Silakan datang ke balai desa, itu lebih cerdas, lebih linear, lebih tertata. Itu, Pak, itu amanat kepala desa kepada warga masyarakat Pajanangger dimanapun berada. Tidak boleh ikut-ikutan sekali lagi. Tapi kepala desa tidak otoriter. Hak masyarakat silahkan sampaikan sesuai apa yang masyarakat ketahui. Ada sesuatu yang salah menurut bapak-bapak, silakan tanyakan. Tak langkung saya ikut-ikutan. Mau tanda tangan 1000 kali pun kepala desa menolak, karena mereka tidak punya kebijakan apapun dalam hal ini, tidak mungkin berefek apapun. Tidak mungkin, Pak, karena mereka bukan mengeluarkan kebijakan tanda tangan menolak atau menerima. Tidak ada, tidak ada korelasinya dengan itu. Gempa beri tertibahan. Gempa kan itu mana istilah lambe lencu. Dimin sudah lencu itu terjadi, bukan baru sekarang. Hanya orang tani meyakini ketika lencu berarti padi mau baik. Ceat tani beda lencu, lambe pani. Belum ada sentuhan tangan-tangan manusia. Batu karang masih utuh. Pasir belum pernah ditambang, dimin pani kan. Mangrove masih lestari, sopung saya nebang kaju, lambe, beda gempa pani. Kau tabe lencu jak orang lambe. Mana bisa mangken kenal ka gempa, mulai mangken, panjenengan kan kenal ka lencu. Nah, itu perlu dipahami bahwa ada ketidakseimbangan alam, iya. Terjadi gempa di mana-mana, iya. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Tade becek namun palok betul tengah atas ekor kore pak keluar gak kepi, ombek pasarnya luar biasa, nabrak hingga rumah-rumah penduduk setiap hari dikikis. Kenapa sahabatnya? Karena kita semua, bukan karena siapa-siapa. Ketika dinton nyon sapora tuan rumah, kaulah kan itu polana muni soro, kaulah pasti kocak. Muntah soro jadi mewakili tuan rumah, tak mungkin kaulah nambah-nambah. Yang selanjutnya, detik malam kayak itu ada load drop identik dengan banyaknya kejahatan yang terjadi. Oleh sebab itu saran dan masukan bukan kaulah dekat seluruh masyarakat, utamanya di wilayah kan itu. Kunci pintu rapat-rapat, gelang yang dipakai, kalung yang dipakai ringkasin dengan bagus, karena tidak sedikit orang patah tangannya kata di tangrat anggur celurit. Kenapa? Karena emasnya begitu banyak. Tak perlulah pamer-pamer, lebih baik simpan baik-baik kalau ada. Simpan bagus. Sepeda motornya kunci setir, muntah tompa apa masuk ke dompet. Karena kejahatan itu mencari kesempatan. Di tengah kondisi ada rame-rame di sini, pencuriannya di rumahnya Mali atau di sana, atau boleh jadi di kampung lain. Oleh sebab itu, untuk menciptakan suasana ini kondusif, aman,
kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat supaya desa ini menjadi desa yang aman. Jadi tak langgung jaga karena Pak Matrapi mabedelo kak itu pun hadiah sebagai bentuk pemberian ke masyarakat walaupun tidak berbentuk uang, tapi paling tidak Pak Balhot dekik malam tampil di atas panggung untuk menghibur kita semua. Ini kan? Nah, Paneka. Kemudian para Rabu saja, mau bedelo pasti beda iring-iringan dari Kak Disate Kak Dimas, dari Nurhani Kak Saimin, Kak Disa pada cara naik indah kantor. Nah dengan begitu maka setelah asar panjenengan esok hadir nak kantor hingga cora mau tangga maupun hingga rautang ya kan hanya dia benih Pak jujur hanya mau tang dia pun nih Kak Indah tapi silakan di otang walaupun saat kita oncem tak langkong datang cuma kopok-kopok punya hutang ya harus dibayar. Mohon kebetulan sobung obeng panjenengan cokok nih banyak apa manggengan paneka apa manggengan makin saya ketebu mohon todus ngeba aja kebe kalapangan saya ketebu baju ya mohon sobung mohon lah saya tak ketuan obeng bisa nih beras kenca sakate 2 kate mohon omun Pak Matrapi mau tang saya ketebu kebe saparapat kota besar tengah karena Bapak Ibu sekalian ngocor Kak Dinto tradisi yang sudah melekat di masyarakat Kangian pada umumnya ngocor Kak Dinto bentuk atau tolongan jak mungkin orang yang lemah menjadi berdaya apa kok kocoran Kak Dinto estona mau dipahami benih panjang-panjang otang loh kan kepanganten lah yang kedua sebagai modal untuk menata hidupnya benih pas ekala itu rumahna pamajer aing pamajer cecen bukan itu sebetulnya kocoran itu pesannya dari para leluhur kita adalah membantu kita semua untuk bagaimana anaknya bisa membangun rumah tangga yang mawaddah warahmah. Kemudian para ustadznya dalam pelaksanaan Kak Dinto tidak mungkin sukses tanpa ada kerjasama yang bagus, terutama panitia, para taretan sesemak, tatangke, bahkan bukan hanya hari ini, tapi beberapa minggu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ini terbilang sukses seperti yang kita lihat hari ini. Nah, kesuksesan ini juga bukan sesuatu keniscayaan bahwa ini berhasil tuan rumah melayani. Saya yakin ada banyak kekurangan, pasti kan? Pasti kekurangan. Nah, oleh karena kekurangan itulah Beten Kaula mewakili keduanya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Utamanya tempat panglatinan, penyambutan tamu, kebe-kebe, saya kebe panika tidak cuma jajar dia. Tak langkong panikalah bedena, tarema ati. Kemudian kaulah beberapa orang yang datang ke Compo ngadu terkait saya pernah onceng-onceng. Doh kali pun banyak orang yang bungkos amplop panika saya bahkan 5.000. Jangan biasakan orang pada nangger tidak menghargai sesama. Undangan ini walaupun undangan ini sudah tradisi minimal saya ketemu Matrapi kau jangan saya ketemu dan tidak diperiksa nyaman-nyaman itu umum akan cokok garis bawahi oh ini orangnya ya, jadi Kak Dinto sekali lagi bentuk kerjasama yang baik Bapak Ibu sekalian jaga berogi entar dan ini wajib hadir ejek saya 2.000 beserta tuan rumah dekik malam nangkuk lodrok puluhan juta Kak Dinto dan segala macam. Para ustazah saya Beten Kaula Moljaki dari Beten Kaula kira cokop kan Kak Dinto selaku mewakili tuan rumah nyon sapora manakala ada bahasa yang melukai perasaan Bapak Ibu atas nama kepala desa akhirnya pun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad.
Thank you.